Urban development and infrastructure has become far more important to countries than ever before. Urban development has many benefits, जिसमें से कुछ are better economic conditions, better livelihood, better living standards, and employment opportunities are a few to name. As the population increases day by day, urban development has become a necessity. In a country like Pakistan, we have seen that Karachi has set the worst example for the urban development, lack of urban development in the country. Proper master plan और proper management ना होने की वजह से हमने देखा कि कराची जैसे एक metropolitan city कितनी बुरी तरह से better living standards provide करने में fail हो गया. Hello and welcome to the correspondent.pk. I'm your host Aisha Siddiqa और आज हम बात करने वाले हैं Ravi Urban Development Project के बारे में. Ravi Urban Development Project, also known as RUDA, पाकिस्तान का पहला riverside project है जिसको last week लाहौर हाई कोर्ट ने non-constitutional करार दिया. According to the Lahore High Court, the project was declared unconstitutional because it lacked a master plan. लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैनेजमेंट ने रूडा अथॉरिटी ने मद्देनज़र ना रखते हुए इस प्लान को कैरी ऑन किया. उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो द प्रोजेक्ट लैक्स अ मास्टर प्लान व्हिच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एनी हाउसिंग सोसाइटी बिफोर इट इनॉग्रेट्स. सेकेंड ऑफ ऑल, दूसरा उनका जो पॉइंट था दैट वाज एनवायरमेंटल इशू. दे सेड कि जहाँ पे ये हाउसिंग सोसाइटी बनने वाली है, जहाँ पे ये अर्बन डेवलपमेंट होने वाली है, दैट एरिया इज़ एग्रीकल्चरल लैंड और वहाँ पे जब फसलें काटी जाएंगी, जब दरख्त काटे जाएंगे तो बहुत सा ऑब्वियसली ग्रीनरी कम होगी और उसके एनवायरमेंटल लॉस होगा. और आज की सोसाइटी में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पे ऑलरेडी वी आर बैटलिंग ग्लोबल वार्मिंग, सो इज़ इट वाइज टू क्रिएट अ न्यू सिटी जहाँ पे आप इतने ज़्यादा एनवायरमेंटल इश्यूज़ को इग्नोर करो. एंड द थर्ड रिजर्वेशन दैट वाज नॉट ओनली रेज्ड बाय द लाहौर हाई कोर्ट बट ऑल्सो फ्रॉम मैनी ह्यूमन राइट्स एंड अदर ग्रुप्स, वो ये था कि वहाँ पे जो लैंड एक्वायर की गई रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, दे से कि दे हैव एक्वायर्ड दैट लैंड इलीगली बिकॉज जो फार्मर से उन्होंने ये लैंड खरीदी, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से ये लैंड खरीदी गई और उनको उनका प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं दी गई. इन बेसिस के ऊपर लास्ट वीक जब रूडा को कहा गया कि वो अपना इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दें और बंद कर दें और उन्होंने जितने भी पंजाब गवर्नमेंट से लोन लिए थे वो 2 महीने के अंदर अंदर वापस करें, तो इसका अंजाम ये हुआ कि ना सिर्फ रूडा अथॉरिटी ने बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हिमसेल्फ केम टू लाहौर. उन्होंने ये साइट पूरी विज़िट की और उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट से कि वो ये डिसीजन को अनल कर दें और इस डेवलपमेंट को कैरी ऑन करने की परमिशन दें. सो आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट से ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट डिड सो. आज सुबह होते ही, कोर्ट खुलते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू के ऊपर नोटिस लिया एंड दे सेड कि लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है ओवर रूडा दैट इज़ अनल्ड. तो अब इसके अंदर हम गवर्नमेंट की जो पर्सपेक्टिव देखते हैं और रूडा अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो जो कंजर्वेशन, जो रिजर्वेशंस लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी उसकी तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं. सो तस्वीर के दूसरे रुख में जब देखा जाए तो हमें पता चला कि CEO ऑफ रूडा ने ये कहा है कि जो फर्स्ट रिजर्वेशन है लाहौर हाई कोर्ट का दैट इज़ कि कोई मास्टर प्लान नहीं है. सो दे से कि 2016 में ही रावी अर्बन डेवलपमेंट सिटी का मास्टर प्लान क्रिएट कर लिया गया था जो कि अप्रूव भी हो चुका है बाय दी सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके बाद ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट स्टेप में लेके गए. सेकेंड ऑफ ऑल, उनका और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये कहा कि जो आपके एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर दे सेड कि दे आर गोइंग टू मेक अ मैन मेड जंगल, अ मैन मेड फॉरेस्ट इन दैट सिटी जिसके अंदर वो 20 मिलियन दरख्त लगाएंगे. सो देयर इज़ अनदर विच इज़ आई थिंक अ गुड थिंग एज वेल बिकॉज हमने देखा कि PTI गवर्नमेंट का हमेशा से ही एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत मेजर उनका पॉइंट रहा है कि दे हैव वर्कड एंड दे वांट टू वर्क इन द फ्यूचर एज वेल ऑन द एनवायरनमेंट इशू.
سو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی انوائرمنٹ کے اگینسٹ نہیں جائیں گے بلکہ وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں گے. سو دس از دی اندر ریزرویشن جو لاہور ہائی کورٹ نے دی تھی, اس کو انہوں نے کاؤنٹر کر دیا. ناؤ وی کم ٹو دی تھرڈ پوائنٹ وچ از کہ فارمرس کے جو ایشوز ہیں, فارمرس کی جو لینڈ ہے وہ اللیگلی ایکوائر کیا گیا ہے. تو سی ای او آف روڈا نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے فارمرس کو 2 لاکھ سے 3.5 لاکھ روپے دیے ہیں پر ایکڑ ان کا لینڈ خریدنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے فارمرز کو 7 مرلے کا پلاٹ اس سٹی میں جو روڈا نیا شہر بنے گا دریا کے کنارے, اس شہر میں 7 مرلے کے پلاٹ کی فائلز بھی ان فارمرز کو دی ہیں, وچ از اے گارنٹی کہ جب ان کی وہ زمین, ان کے گھروں کی وہ زمین لی جائے گی تو ان کو نئے شہر میں رہنے کے لیے جگہ بھی پرووائڈ کی جائے گی اور ان کی پراپر کمپنسیشن ان کو دی جا رہی ہے. تو یہ سارے ایشوز کو کاؤنٹر کرنے کے بعد اور ان سارے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے آج یہ فیصلہ سنایا کہ اس پروجیکٹ کو کیری آن کرنا چاہیے. اینڈ اٹ از اسینشیل فار اے سٹی لائک لاہور, بیکاز اگر لاہور کے اوپر اس طرح سے پروجیکٹ نہیں لائے گئے تو ہو سکتا ہے کل کو لاہور کا بھی انجام ویسا ہی ہو جیسا کہ کراچی کا نظام ہے. لاہور شہر میں روڈا جیسے پروجیکٹس بہت ضروری ہیں, بیکاز جیسے جیسے لاہور کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے یہ آج کی ایک ضرورت بن گئی ہے جو کہ نہ صرف رہنے کے اسٹینڈرڈس کو امپروو کرے گا بلکہ یہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی مدد کریں گے. ورنہ لاہور جیسے شہر کا وہی حال ہوگا جس طرح کی مس مینجمنٹ ہم نے کراچی میں دیکھی.